सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अव्वल हम्द सनाई इलाही ते जो मालिक हर हर दा उस दा नाम जतारन वाला ते किसे मदान नहीं हो हर दा रहमत दा दरियाई लाही ते वगदा हर दम तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा ही मेरा लोका मैनू आन डराया ते रात कबर दी काली मैं सुनिया उत्थे उसने आने जिदे मोढे ते कंबली काली गिर तेरा दे पानी मंगे कि मैं खून ना दे गेड़ा जी कर दे तेनू सामने बैठा के ते अज दर्द पुराने छेड़ा यारो जिस तू मेनल गुड़ती दे दे ते ओ सही तुम्बे पानी जेड़े आए अज मेल मुहम्मद ते ओ कोई आनो मकानी जा बीमारी तू बड़ियो डराउना ते हथ ना लांदे डर दे जिन्ना लई तू पाप कमावे ते किथे ने तेरे कर दे। कुरान करीम कहता है कि अगर वालिदैन दे विचों दोना चों या एक किबर बुढ़ापे दे अंदर पहुंच जाए इंतकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा एक को वे या दोनों किलाहुमा इंतकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहर कि जिदो तानू चिड़कन तानू किसे बुरे काम तो रोकन तानू बाज कर कि उन्हां दे सामने उफ भी नहीं करना। ये अरबी दे अंदर कुरान करीम ने उफ लफ्ज़ उस वक्त बोलिया जो इंसान दी ख्वाहिश इंसान दी तबीयत तो हट के कोई अमल किया जाता है तो वो कहता उफ बड़ा बुरा है जब ओए पंजाबी जी क्या जाता है तू की करना ते अरबी दे अंदर उफ क्या जाता है कि भाई ऐ काम ना कर ऐ तेरे शाने शयान नहीं है ना ही तू ऐस मीटिंग के अंदर बैठ तो वालिदैन जो रोकन तो वो कहे उफ कहना भी रब नूं गवारा नहीं है वालिदैन दे ते फिर जे चाहे तो वालिदैन नूं घरों कढ देना उन्हां नाल बदतमीजी बद इखलाकी दे नाल पेश आना ये सानू ज़ेब ही नहीं देता मुसलमान। फिर अगे खालिक कायनात ने फरमाया उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा ते जिदों भी उन्हां नाल गल करनी है बात करनी है गुफ्तगू करनी है नरमी ना करनी तरीका की होना चाहिए नरमी दा कि तुहाडी आवाज उन्हां दी आवाज तो पस्त होनी चाहिए ऐ नहीं कि तुहाडे मुकाबल होवे मुकाबल दा भी हुक्म नहीं है मुकाबला ते उत्थे हुंदा है जिथे कोई आमना सामना है ते वालिदैन दे नाल ते आमना सामना इंसान दा कदी हो ही नहीं सकता। वालिदैन ते ओ अजीम नेमत ने कि जिन्हों कुछ खाना नहीं सी आंदा ते वालिदा अपने मुंह दे विचों चबा के बच्चे नूं खिलांदी रही
پھر انہوں چلنا سی نہیں آندا سی، والدہ انگلی پکڑ کے چلاتی رہی، انہوں پڑھنا نہیں سی آندا، والدہ پڑھاتی رہی، انہوں دیکھنا نہیں سی آندا، والدہ دسدی کہ پرندہ اڑدا پیا اینو چڑیا کہندے، تے اج اسے والدہ دے نال اسی مقابلہ تے نہیں نہ کر سکتے۔ خالق کائنات نے سانوں یہی دسیا ہے کہ جدوں اودے نال گل کرنی ہے اور تواڈے نال گل گفتگو کردی ہوئے تے تواڈی آواز تے اودی آواز چ فرق ہونا چاہیے، تواڈی آواز دھیمی ہونی چاہیے بلکہ اودے مقابل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تے قرآن پاک نے سانوں سارا کچھ دسیا تے جدوں انسان دنیا تے رخصت ہو جاتا ہے اس تو بعد دا طریقہ بھی دسیا تے او طریقہ لے کے جس بیٹھے ہیں کہ خالق کائنات کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہوندیاں نے جنہیں مرن تو بعد بھی منقطع نہیں ہوندیاں، رابطہ تعلق نہیں چھٹتا۔ سب تو پہلی علم نافع ہوتا ہے۔ علم نافع اس علم نو کیا جاندا ہے کہ جہدے دے نال کسے نو نفع حاصل ہو، وہ قرآن پاک دا علم ہوئے، وہ تعلیم دا علم ہوئے، کوئی بھی علم جڑا ہے جڑا نفع پہنچاندا ہے۔ مثال کے طور پر موٹی مثال ہوتی دیتے ہیں کہ راستے دے اندر کوئی کنکر پیا ہوندا ہے، کوئی پتھر وغیرہ روڑا پیا ہوندا ہے تے کوئی سانو بزرگ کہندا پتر اے وڈے روڑے نو اٹھا کے راستے چ سائڈ تے کر دے تاکہ کسی نو ٹھڈا نہ لگے، ٹھڈا لگے گا کوئی ڈگے گا زخم ہو جائے گا خون بہے گا اذیت چ آئے گا، تو وہ جڑا انہیں کینکر اٹھا کے رکھیا ہوئے گا وہ بھی وہ واسطے علم نافع ہے، تے جڑا جڑا وہ تے عمل کرتا رہے گا قیامت تک واسطے اور جن نے پہلا دسیا ہے گا انہوں کا ثواب پہنچتا رہے گا، ہے علم نافع۔ دوسرا ہے اولاد صالحہ، نیک اولاد بھی والدین واسطے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ نیک اولاد کی ہے جڑی ہاتھ چک کے دعا کرتی ہے، 5 وقت دی نمازی ہوئے وہ واسطے اس تو پیچھے صدقہ جاریہ کرتی ہے۔ جدوں انسان دنیا کے اندر بڑے مذاہب نے اور مسالک بھی نے، بہت سارے مسالک جنہیں نے ہاتھ اٹھا کے دعا چکر نو منع کرتے، لیکن نماز ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسی مناجات ہے کہ جدو انسان اللہ دی بارگاہ تشہد دی حالت کے اندر بہتا ہے کہ جدو دعا پڑھتا نا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا غفر لی ولوالدی، کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے نا کہ میں نہیں ہاتھ اٹھا کے کہندا، لیکن نماز دی حالت تشہد کے اندر وہ ضرور پے گا کہ وبالوالدین کہ میرے والدین دی بھی بخشش فرما دے تے جتنے مسلمان پہلا گزر گئے نے انہاں دی بھی بخشش فرما دے۔ ایک تو پتہ چلتا ہے کہ اولاد صالحہ وہی ہوئے گی جنہی اپنے والدین واسطے دعا کر سکتی ہوئے گی، تو دعا یقیناً بالیقین وہی انسان کرے گا جڑا رب دی بارگاہ چ اپنی جبین جھکائے گا، تے جدو اپنی جبین جھکانن تو بعد اپنی پیشانی نو زمین کے رکھن تو بعد جدو تشہد دی حالت دے اندر جا کے پاویں بادو ہاتھ چوک کے دعا کرے نہ یا کرے لیکن نماز کے اندر اپنے والدین واسطے ضرور دعا کرے گا۔ اس واسطے فرمایا دوسرا ہے اولاد صالحہ جڑی والدین واسطے صدقہ جاریہ بندی ہے، جڑا او دا عمل کیتا ہوندا ہے، او نماز پڑھے، او قرآن پڑھے، او حدیث پڑھے، او کوئی بھی نیک عمل کرے، او ہسپتال کھولے، او فیکٹری دے وچ جڑا کاروبار کرن تو بعد پیسے لے کے غریباں نو دے، کوئی بھی نیک عمل بچہ کرے گا او دا ثواب والدین نو پہنچے گا۔ تیسرا صدقۃ جاریہ، اپنے ہاتھ دے نال دتا ہویا، اپنے ہاتھ دے نال صدقہ جاریہ کیتا ہے۔ صدقہ جاریہ انہوں کہندے نے، مثال کے طور پہ اج تک عرف عام دے اندر گلی بازار دے اندر ایک رواج بھی پیدا ہو گیا ہے کہ بور نکال دے نے، بور تو بعد اوتھے باہر 2 ٹوٹیاں لا دے اور ٹوٹی دے اوتے لکھیا جاندا ہے کہ فلاں بن فلان دے والدین نو صدقہ جاریہ۔ تے اے بڑی مشہور روایت بھی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر پانی دی بڑی قلت سی، پانی دی قلت کے پیش نظر اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا کہ کوئی بندہ پانی خرید کے وقف کر دے، تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے کنواں خریدیا، وہ کنواں خریدن تو بعد
वकफ कर दिता अपनी वालदा दे नाल ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओदे उत्ते फट्टी लवाई। जंज अज नहीं फट्टी लगदी, फट्टी लगन तो बाद लिखिया जाता है कि फलां बिन फलां दे वालिद नूं या वालिदा नूं या भाई नूं इहदा सवाब पहुंचे। ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बि'रुन लि उम्मी साद कि ए बेर कहते ने कुएं, उम्मे साद उम्म कहते ने मां, साद यानी साद दी वालिदा, एदा सवाब साद दी वालिदा नूं पहुंचे। पानी सहाबा ने पीना सी, पानी बच्चियां ने पीना सी, पानी जानवरां ने पीना सी, लेकिन जिन्ने जिन्ने पीना पींदे रहना सी सवाब हजरत साद दी वालिदा नूं। अज ही इंज ही रूबरू गली दी नुक्कर दे उत्ते टूटी लगी हुंदी, टूटी दे उत्ते लिखिया हुंदा है कि फलां बिन फलां दी वालिदा नूं सवाब। ओदे च सारे मसालक दे लोग पानी पींदे, सारे नूं पता भी कि असीं पानी पियांगे तो पीण वाले नूं सवाब भी पहुंचे। इस वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ा इंसान दुनिया तो रुखसत हो जाता है, ओदे रुखसत होने तो बाद भी ओदा सवाब दी कबर दे अंदर ओनूं पहुंचता रहता है। एक इल्म नाफे, दूसरा औलाद सालिहा, तीसरा सदका जारिया। तीन चीज़ां उस मरन वाले के बाद भी कयामत तक और अमल जरा सिलसिला कार चलता रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत साहब अपने बड़ियां वास्ते नेक मिशन लेके चलने की तौफीक अता फरमाए और भाई मुश्ताक साहब इन्दी अहलिया इन्दी बख्शी फरमाए और उन्हें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى تأفر وروى مصباح جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراث سفر وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عزيز الغيبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ तेरे सामने और तेरे सामने यूं है दबे लचे तेरे सामने यूं है दबे लचे रब के मरे मरे यूं है के मुँह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं वाला कोई आया ले कर चला गया कोई आया ले कर चला गया कोई उम्र भर भी ना पा सका मेरे मौला तुझसे गिला नहीं ये तो अपना नसीब है बाला
وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلي عليه والأكريم نعت خوانی ہوئی ہے، تلاوت قرآن پاک پڑھے گی، عشاء حاضرہ نے تبرک کا اہتمام کیتا ہے، مولا فاتحہ خوانی ہوئی ہے، درود تاشری پڑھا گیا، میں پاک ہویا تمام دا ثواب تیری بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما، اس کا ثواب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین امام الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے توفیل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین غوث قطب ابدال تمام دی بارگاہ دے اندر درجہ بدرجہ پیش کرنے قبول فرما، جتنے بھی بزرگان دین دنیا فانی تو کچھ کر گئے مولا تمام دی ارواح مقدسہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین کریمین ابا و اجداد اہل بیت پاک شہداء اعزام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے صاحبزادیاں نواسے نواسیاں جمی امت مولا تمام دی بارگاہ دے اندر درجہ بدرجہ پیش کرنے قبول فرما، مولا کریم جتنے بھی حاضرین مجلس اتھے جمع نے جنہ دے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب دنیا فانی تو کچھ کر دینے تمام دی بخشش فرما، بالخصوص مولا کریم ختم پاک دا ثواب ذکر پاک دا ثواب طعام دا ثواب مولا فاتحہ خوانی دا ثواب تمام پڑھائی دا جملہ اراکین دا ثواب خطیب محمد مشتاق صاحب ندی اہلیہ مرحومہ مغفورہ انہاں دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما، مولا کریم مرحومہ دے درجات بلند فرما، انہاں دی آخرت بہتر فرما، تقاضا بشریت دنیا تے رہتے ہوئے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے معاف فرما، نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، مولا قبول فرما کہ ان نواز دے نظریہ نجات بنا، قبر حشر دیا منکران آسان فرما، مولا کریم مرحومہ دی قبر مبکہ نور جنت تے باغاں دے وچ باغ عطا فرما، الواحقین ذکر با اولاد تمام کو صبر جمیل عطا فرما، مولا کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے توسط دے نال والدین زندگی کے ایک مرتبہ عطا دے بہت بڑی نعمت، مولا کریم والدہ کی محبت بچیاں دے سینہ دے تے قیامت دائم فرما، مولا کریم غیب دے خزانے دے اندر ماں دی ممتا مولا کریم بچیاں دے سینہ دے قیامت فرما، مولا کریم جتنے بھی دوست احباب محلے دار رشتہ دار دور و نزدیک تو چل کے آئے تمام دان اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، مولا کریم قدم قدم دی برکت دے نال نیکیاں عطا، 3 مرتبہ قرآن مجید، 144 مرتبہ سورہ یاسین، ناتعداد مرتبہ درود شریف، مولا کریم قرآن پاک 3 مرتبہ 144 مرتبہ سورۃ یاسین درود پاک دا جڑا تحفہ مولا کریم مرحومہ دے حق دے اندر پیش کیتا ہے انہاں دی بارگاہ دے پیش کیتا ہے، مولا قبول فرما، مولا کریم دا ثواب مرحومہ دی قبر دے اندر نازل فرما، مولا اپنے حبیب دے صدقے دے نال جڑی پڑھائی کیتی گئی اس پڑھائی دے توفیل مولا انہاں دی کامل بخشش فرما، مولا کریم جس مقصد واسطے اسی سارے جمع ہوئے ہیں اس مقصد دے اندر کامیابیاں عطا فرما، مولا کریم ساڑیاں دعاواں نو مرحومہ دے حق دے اندر قبول فرما، مولا کریم جتنے بھی احباب اتنے جمع نے مولا تمام دیاں آرزوان اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، مولا کریم تمام دی صحت دے اندر برکت عطا فرما، مولا کریم جتنے بھی اتنے حاضرین نے جنہ دے والدین دنیا تو رخصت کر دینے بخشش فرما، جنہ دے حیات نے مولا انہاں دا کو احترام کرنے دی توفیق عطا فرما، مولا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے توسل دے نال دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان حال مسلماناں دیاں پریشانیاں دور فرما، حاجت منداں دیاں حاجت نو پورا فرما، گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر بیمار اہل ایمان نو شفا عطا فرما، مصیبت دی مصیبت نو دور فرما، حاجت منداں دی حاجت نو پورا فرما، مولا کریم جتنے بھی پریشان مسلمان نے مولا کریم تمام